आता आम्ही वयतले हायवेचेर पळोवया कसो येता तो आवाज. एक लायट ना तरी आमी पळोवया, आमी आमचें काम करया. लायट आसा लायट ना आमकां लागना, आमच्या गाडयेक लायट आसा. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. पहले तो सबको जय श्री राम बोलना चाहूँगा. अभी हमारे हेलमेट का ये आ गया है, मतलब निकल गया है, फिर भी हम जा रहे हैं फास्ट बिकॉज हमको आवाज़ चेक करनी है. इफ़ यू आर गेटिंग विंड नॉइज़ और इफ़ इट इज़ बेटर देन द प्रीवियस माइक, बिकॉज दिस इज़ अ लॉट एक्सपेंसिव देन माई प्रीवियस माइक. इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर, आई डोंट नो क्या करेंगे. अभी वी आर गोइंग ऑन 80, 85, 80, 85, 85. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चॅनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. माझ्या गाडयेक ना वारें, मुखाल्या टायराक ना वारें, तरी आमी वयता फास्ट बिकॉज आमकां मायक चॅक करपा जाय. जे भशेन म्हाका कॉन्फिडन्स येता सद्या तो पावरफूल आसा आनी कोंकणी व्लॉग्स आर द बेस्ट. सो कोंकणीन व्लॉग्स करतले आमी, पळोवया कशें जाता ते. बिकॉज या लेट्स सी, आतां हांगा रावया आनी पळोवया आवाज कसो येता तो पळोवया. आतां हांगा रावतले आमी आनी चॅक करतले की आवाज कसो येता तो, आनी अकॉर्डिंगली मागीर सेटिंग्स चेंज करतले कित्याक आमकां कळपा जाय कसो येता तो आवाज. सो हे गायज, वेलकम बॅक अगेन. आतां आमचें आसा मायक मातसो तोंडान वयता सो, बट ते जातले सेटिंग सगळे सारके. सो आतां सेम मायक कॅमेराची सेटिंग आसा सेम आशिल्ले -6 dB आनी आतां आमी केला -12 dB आशिल्लो ओदोच्या विडियोन, आतां आमी केला -6 dB. पळोवया कसो येता तो आवाज, कितें चेंजीस जाता ते पळोवया. वायजर आसा ओपन आनी वयता आमी 50चेर, पळोवया कशें कितें जाता ते पळोवया. वायजर ओपन दवरला हांवें अजून, कसो चेंजीस जाता कितें जाता ते पळोवया. मायक आतां हांवें सारको असो स्ट्रेट उबो आसा असो सारको, कित्याक ते हेल्मेटाचे हेका लायला हांवें, आनी वायजर अजून ओपन दवरला. पळोवया, मुद्दम हांव हायवेचेर येयला बिकॉज कळपा जाय कशें येता तो आवाज, ऑर एल्स वॉट्स द पॉयंट. सो या आतां थोडी रावतली आमी मातशे, कित्याक आमकां मारपा जाय यू टर्न, बिकॉज मुखार गर्दीन वचोन कांय फायदो ना. वाराच्या आवाजाचेर कळटलें बाबा कसो येता कितें येता कांय ना. फक्त मायकाक मातसो प्लेसमेंट जाय पडटलो सारको, बिकॉज ते एका कितें तरी जुगाड करपा पडटलो, नाजाल्यार केन्नाय पडपाचे चान्सीस आसा. क्लिप घट आसा बट तरी आमी सारके रावता ते बरें. सो हे गायज, आय एम बॅक वीथ सेम सेटिंग्स, सिमिलर सेटिंग्स, -6 dB ऑन कॅमेरा एंड नाव 0 dB ऑन रिसिवर. अभय रस्ते आमचे मातशे वयर सकयल आसा, वायजर आसा ओपन. आतां चड करून मातसो वाऱ्याचो आवाज मारतलो तरी आमी पळोवया कशें येता ते, बिकॉज चड करून -12 dB वील बी द बेस्ट. आतां वायजर केला बंद, आतां पळोवया कसो आयकपा येता तो, कितें जाता कितें चेंजीस जाता ते आमकां कळटलें. आनी वयता मातसो फास्ट, -6 dB ऑन कॅमेरा एंड 0 dB ऑन आमचो ट्रान्समिटर काय रिसिवर कोड म्हणटा तो, बिकॉज म्हाका अजून टर्म्स हांव कन्फ्यूज जाता. सो आतां रावतलो आनी वायजर करतलो ओपन. पळय आतां हांवें केला -6 dB, सेम कॅमेराचें सेटिंग हांवें अजून हालोवं ना, फक्त हांव ते हेजेरूच खेळटा रिसिवर ट्रान्समिटर, वन ऑफ द अबाव. वाव, व्हेरी ब्युटिफूल, क्लाउड्स आसा सगळे आसा, बट आमकां जाय आवाज कसो येता तो. वायजर आसा ओपन, -6 dB ऑन कॅमेरा एंड +12 dB ऑन माय आमचो कोण रिसिवर. आतां वयता ऑलमोस्ट 60, 65, 70 कसो येता खबर ना, दोनी हात आमी धरया कित्याक आमचे रस्ते केल्या न्यू. आनी आतां वयता 70चेर. आतां हांव करतलो वायजर बंद, बिकॉज सगळे सेटिंग आमकां कळपा जाय कशें येता ते, कितें येता ते. उलयता हांव स्लो, तितले व्हडल्यान उलयना, नॉर्मल उलयता तसोच उलयता. मोट्यान जाल्यार मोट्यान उलोवपाक शकता, बट मोट्यान म्हाका दिसता इट इज नॉट रियली अ गूड ऑप्शन. बट हांव उलयता आतां स्लो, कसो येता पळोवया, कसो येता पळोवया. अजून आतां हांव आसा बंद, आतां रावता पळय आतां हांगा, आनी आसा -6 dB +12 dB ऑन द रिसिवर. हो खंयच्यान वयता, लायट ना कांय ना कळपाचें खंयच्यान वयता तो. सो आतां आमी केला 0 dB ऑन कॅमेरा एंड आमचो कोण तो हेजेर आसा -12 dB. आतां पळोवया कसो येता तो, कसो आवाज येता तो पळोवया, कित्याक आमकां सगळे सेटिंग चेक करपा जाय. सो 0 dB ऑन कॅमेरा एंड -12 dB ऑन माय
रिसिवर म्हणया ताका. ट्रान्समिटर आय गेस इज द मायक बट रिसिवर म्हणया. सो आतां चडूच फास्ट जाली सी बायक. वयता आमी 80चेर. कसो आहा तें खबर ना. वायजर आसा ओपन. आतां वायजर केलो हांवें बंद. कसो येता खबर ना. सो असो आसा सेटींग 0 dB आनी -12 dB ऑन माय रिसिवर. आतां हांव रावतलो हांगा आनी चॅक करया कसो येता तो आनी मागीर मातशें सेटींग चेंज करया. आनी आतां केल्लें आसा ओपन आनी आतां रावलो आनी गाडी केली बंद. 1 मिनीट जावनी चालू. आतां आमी 0 dB आमी ट्राय केलो. तितून आवाज चड फुटपाक लागलो. -12 dB आशिल्लो ऑन द रिसिवर बट आमी 0 dB केल्लो. सो आतां आमी 6च्यान 12 dB केला मायनस. बिकॉज हायर गेल्यार म्हाका दिसता चड फुट्टा आवाज चड सगळो भायलो आवाज येता. सो ऑन कॅमेरा -12 dB एंड ऑन रिसिवर ऑल्सो -12 dB. वायजर आसा ओपन. आतां पळोवया कसो आवाज येता तो कितें येता तो. आतां वयता हांव फास्ट ऑलमोस्ट 70 जाली. मातसो दोनी हात धरता बिकॉज आमचे रस्ते सारके ना. सो -12 dB ऑन कॅमेरा एंड -12 dB ऑन रिसिवर. पळय हांगा रस्तो फुटला. सो वेरी रिस्की. एक हातीन चलोवप ना. मातशें रॅश रायडींग करप ना. वेरी रिस्की. टक करून एक मिस्टेक जाली. टक करून गेले. आतां वायजर केला बंद. -12 dB सेम सेटींग ऑन कॅमेरा एंड -12 dB ऑन द रिसिवर. आतां होपफुली रिसिवर खंय वचपाक येना बिकॉज तो मातसो म्हाका डेलिकेट सो दिसता. सो ताका मातशें कितें तरी सेटींग करून घट सारको लावपाक पडटलो. कॅमेराक मातसो सेट करपाक पडटलो. सो आतां जालां कितें की आमी वयता ऑलमोस्ट 75चेर. -12 dB ऑन कॅमेरा एंड -12 dB ऑन आमचो रिसिवर. सो कसो आवाज येता पळोवया. कितें चेंजीस जाता पळोवया. चड करून म्हाका दिसता -6 dB वा -12 dB दोनूय हेंचेर दवरतलो बिकॉज कळपा जाय आवाज कसो येता तो. सो आतां मातसो स्ट्रेट जातकीर हांगा रावतलो बिकॉज टर्नार रावप हांगा मातशें हायवेचेर रिस्की. नॉट एडवायजेबल बट इन सम सिनारियोज इट इज. बिकॉज स्ट्रेट रावले जाल्यार कळटलें बाबा कोण तरी येता फाटल्यान कोण आसा म्हणून. सो आतां हांगा रावतलो आनी पळयतलो -12 dB ऑन आमचे कॅमेरा एंड -12 dB ऑन आमचे रिसिवर. सो आतां हांगा रावतलो उजवाडान सो दॅट सगळ्यांक कळपा जाय की हे बाबा कोण तरी रावला म्हणून बिकॉज लोक रपरपीत येता. सो गायज कळ्ळें आमकां बेस्ट आमकां कितें तो. सो कॅमेराचेर आसा -12 dB चालू आसा. हय कॅमेराचेर आसा -12 dB आनी आत्तां हांवें केल्लो 12 dB पयलीं बेस्ट येयलो क्रिस्प येयलो. मातसो कितें तरी येतालें वायब्रेशन इयरफोन घालतकीर कळटलें. सो आतां हांव वायजर करता हें ओपन. -12 dB ऑन कॅमेरा एंड -6 dB ऑन माय रिसिवर. सो असो आसा आवाज. हांगा रावल्या लोक पिवपाक. सो ते आमी हायवेचेर रावपा जायना. ही तरी हायवेचेर न्ही बिकॉज बारीक आनी मातसो चड लोक वयता. सो आतां आमी करता की -12 dB ऑन माय कॅमेरा एंड -6 dB ऑन द रिसिवर. सो असो आसा सद्या आवाज येता. तुमकां तो कसो आवाज येता खबर ना. म्हाका चॅक करया. हो म्हाका उडोवपाचें प्लॅन करता बट तो गेलो मुखार. आनी ऑल्टो कडल्यान पयस रावप कित्याक ऑल्टो इज द बेस्ट एंड सगळ्यान पावरफूल ड्रायव्हर ऑल्टोवाले आसता. सो ऑल्टो कडल्यान पयस रावप. ऑल्टो कडेन फकाणां करप ना. आतां आमी 60चेर वयता. वायजर ओपन आसा आनी आतां आमी हांगा रावतले. सद्या आमी वायजर करतले बंद आनी चॅक करतले लायट काबार जावचे पयलीं. -12 dB ऑन कॅमेरा एंड -6 dB ऑन द रिसिवर. सो आतां आमी हांगा रावतले आनी आवाज चॅक करतले कसो येता कितें येता तो आनी आमकां बेस्ट खंयचो आसा तो कळटलें. सो गायज आतां आमी केल्लें आसा मातशें सेटींग आनी चेंज. वायजर ओपनूच दवरया आमी चॅक करपा खातीर. सो -18 dB ऑन कॅमेरा एंड -6 dB ऑन द रिसिवर. सो एज पर द चॅट GPT नॉलेज तेंच्यांनी सांगिल्लें की कॅमेराचेर गेन कमी दवर आनी मेनली हेजेर फोकस कर रिसिवराचेर. सो हांव सद्या फास्टूय वचना मातसो स्लो रावता बिकॉज एकलो वायट लायट घालून रपरपीत येता आनी हायवेचेर फकाणां करप ना एस्पेशली रातचे बिकॉज सगळे ड्रायव्हर आसता प्रो. रात जाल्ल्या कारणान मातशें आनी प्रो जाता. गाडयेकूय पेट्रोल दिता आपुणूय पेट्रोल घालता मातशें पोटान. सो मागीर मातशें प्रोफेशनल जाता. सो रातचें मातशें सांबाळून चलया टू ऑल द बायकर्स. सद्या एक्टिवा चलयता. स्टील स्कुटरिस्ट इफ इट इज अ टर्म बट या सद्या स्कुटरिस्ट जाला. मागीर हांव बायकरिस्ट जातलो. सो सद्या खातीर आसा -18 dB. कुतू खंय भोंवता आळगान एक वलो ना कुतू -18 dB. आं पळय बॉयज मातशें स्लो चलयात रातचें.
सुशेगाद. स्लो इज नॉट द वर्ड, सुशेगाद. सो -18 dB ऑन द कॅमेरा अँड -6 dB ऑन द आमचो कोण तो रिसिवर. सो गायज दीस इज द लास्ट चॅक. -18 dB for today, of course. So -18 dB on the camera and -12 dB on the receiver. So आता पोया आवाज कसो येता तो. होपफुली दिस इज द बेस्ट टील नाव. सो वायझर आसा ओपन. वयता आमी 60चेर. जाल्यार 26,800 किलोमिटर सर्विसींग आसा. बट सर्विसींग आमी आजून करूं ना बिकॉज आमकां टायम मेळना. सो -18 dB ऑन द कॅमेरा. ताळो सुकलो म्हाजो तरी हांव सांगता. -18 dB ऑन द कॅमेरा, -12 dB ऑन द रिसिवर. वायझर आसा ओपन. आमी वयता 70चेर. सो असो आवाज येता. आतां वायझर करतलो बंद इन 3, 2, 1. हे कितें पडला हे वाटेर. हां प्लास्टीक म्हाका दिसलें कोणा उडयलो म्हणून बॉडी घालून ओडटा म्हणून सायडीन वचून. ओके सो -18 dB ऑन द कॅमेरा अँड -12 dB ऑन आमचो रिसिवर. सो असो आसा सद्या आवाज. ये बॉय तेणी पिकी केले तो भिलो तेणी आंग काडले वांगडाक. सो आतां पळोवया कसो आसा तो आवाज. सगळ्यान बेस्ट इयरफोन घालतकीर कळटलें सगळ्यान बेस्ट खंयचो आवाज येता तो. सो सद्या आवाज आसा -18 dB ऑन द कॅमेरा अँड -12 dB ऑन द आमचो कोण तो रिसिवर. सो ओके आयची सेटिंग जाली काबार. आतां आशिल्लो आमी -18 dB ऑन द कॅमेरा अँड -12 dB ऑन द आमचो रिसिवर. गुड नायट. जय श्रीराम.